Hallelujah, 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 hallelujah. Puravatramani Karavashavari Kavaramani Adavara Mandala Ravana Mandala. Puravandala Ravani Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु 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 धन्य त्मरो पितराम 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 पूरवत्रमणि पूरवशवरि खला रमणि आदरवन बर 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 पूरवंदल रमणि बरि बर 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 Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद. पूजा प्रशंसा गौरव पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पिता नाम रो धन्यवाद. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ra 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 ba. Hidaramani kharaba shakala ravani adarava. तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा का हालेलुया 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 तुम्हें द्वार महान क्रोधर दर्शन चल रूपामय मंगल बड़ा विष्णु ताप करी परमेश्वर प्रभु यीशु का नाम में दया करो दया करो दया करो कमान करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जो क्षमा करो भूल मार्जना करो सिद्ध पवित्र परीक्षा सिद्ध करो पवित्र आत्मारे परिपूर्ण ही तुम्हारा सेवा भजना करिया पाई तुम्हारा कार्य करिया पाई अनुग्रह करो कारावानी खारवा शाकालारामा अमान करो चक्षु प्रसन्न करो अमान करो सावधान तुम्हारे करे सुग्राह्य प्रभु अमान करो मंडली समूह दया करो तुम्हारा समस्त मंडली प्रति दया करो पूरा वक्रामानी पूरा शाकालारावानी खारवंतारामा तुम्हें मंडली स्वरूप और शरीर मस्तकड़ प्रभु तेणु तुम्हें अपना मंडली विषय सर्वत्र भावे मनोयोग्य हालेलुया हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम्हें आमर समस्त भार बहन करोच मान चिंता करोच नित्य निवेदन करोच उदारवानी खारवा शबारी खाला रवानी खारवा जीशु नाम दया करो तुम आत्मा कार्य सर्वत्र बहुल भाव साधित हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद धन्यवाद करुछु प्रभु सर्वदा मन को सुजोग तुम्हें देछ आत्मा सहायता लाभ करी स्वर्गर बंधन मुक्त हवा स्वाधीन हवा आम को तुम्हें दया करो हालेलुया 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 और से स्वाधीनता तो इच्छा साधन करने निमंत जीवन में व्यवहार कर दया करो पूरा वक्रामानी खारवा शाकाला रवानी आता रवानी तारवा जीशु नाम दया करो सुन लो धन्यवाद जी प्रभु जीशु का नाम प्रार्थना करो Holy
यीशु मसीह तेरे लगे सारे कोई नहीं, तेरे चरणों के आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों के आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए तू राजा तेरा राजा, तेरी महिमा होए सदा। तूने प्रभु हमारा चुना, हम गाए तू राजा तेरा राजा, तेरी महिमा होए सदा। तूने प्रभु हमारा चुना, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए तू राजा तेरा राजा, तेरी महिमा होए सदा। तूने प्रभु हमारा चुना, तूने कहा तूने का सहायक बनेगा तेरे संकटा और कभी कथा। तूने कहा तूने का सहायक बनेगा तेरे संकटा और कभी कथा। Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Shabari Allah bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 तुम्हारा पवित्र नाम, धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम, धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम, धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम, धन्यवाद तुम्हारा शाबरी अल्लाह रबनी खान बंद अल्लाह रबनी बिरी 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 बरा 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 शबरा बरा 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 बरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम, 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 धन्यवाद तुम्हारा। इधर हमारी खार वर्षा कला रवना 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 रवना।
Idaramani Karabas Shabari Kalaramani Darabat Ramana Karabas Shakalamana Daramana Shabari Allah Ramani Karavandal Ramani Giri Biri 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 Bara 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 Shabara Bara 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 Idaramani Karava Shakala Rama Idaramana Bara 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 Holy 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 Tmanam Dhanyat Tmanam Dhanyat Tmanam Dhanyat Tmanam Dhanyat Tmanam Dhanyat Tmanam Dhanyam Shabara Bara 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 Shabara Bara 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 Shabara Bara 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 Shabara Bara 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 Ishabani Allah Ramani Karavandala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana Holy 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 Holy
धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 धन्य तुम्हारा पवित्र इदारबन खरबंदल रबन बर 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, Jesus. Glory be your name. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Shibiri bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Jari chhawe प्रार्थना करो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Pengorbanan Prabhu, Prabhu समस्त भारत में उपद्रव करने लोगों को मना करने वाला धन्यवाद। तेरे सुंदर रोग दिवस को सेवा में अपना साहाय्य करने को मना करने धन्यवाद। इधर अवत तरीका लव शक्ल बंदर वाला पर हालेलुया 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 और तुम दया कर चुको तो मना धन्यवाद। ये भला विदा तुम और वो तो उपस्थित राम तुम के चुको तो मना धन्यवाद 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 धन्यवाद
ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଜଗତର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ମାତ୍ର ପାଇପାରନ୍ତି ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦାରବାର୍ତ୍ତା ରିଖାର ବର୍ଷା ଖାର ବନ୍ଧର ବଡ଼ ପର୍ବ ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛୁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉଦାରବାର୍ତ୍ତା ରିଖାର ବନ୍ଧର ବଡ଼ ପର୍ବ ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କାଳ ବନ୍ଧରେ ଉଦାରବାର୍ତ୍ତା ରିଖାର ବର୍ଷା ଖାର ବନ୍ଧର ବଡ଼ ପର୍ବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମର ଦାସମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସହିତ ଛାତ ବିଲମ୍ବ କରିଦେଉଛି ଓ ମାତ୍ର ଏକତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଓ କାରଣ ତୁମ ସେବା ଆମକୁ ପରିସରରେ ସ୍କୋର ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ଦରିଦ୍ର ପରିଜନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମ ନିଜର ସମର୍ପଣ କରି ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମର ଯେପରି ଆମେ କରୋନା ବିଷୟ ଆମେ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ଆମେ ସମର୍ପଣ ଯେପରି ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କ ଯେପରି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ସାଧନ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ସେଦିନ ଆମେ ଯେପରି ଅର୍ଥମାନ ତୁମେ ଦୟା କର ଉଦାରବାର୍ତ୍ତା ରିଖାର ବର୍ଷା ଖାର ବନ୍ଧର ବଡ଼ ପର୍ବ ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ସତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧର ସର୍ବଦା ଆମେ ଯେପରି একটি বাঁধি তুমি দয়া করো হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং সত্যের আচরণ মধ্যে যেপরি আমি করিব তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া। আর সত্যের কারণে আমি সমর্থন করে বন্ধুর মধ্যে মুক্ত হয়ে যাবো তুমি নামে ধন্যবাদ। উদারবার্ত্তা রিখালা বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া হালেলুয়া। প্রত্যেক সত্যের আচরণ তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া। আমার সমস্ত দুর্বল এবং নিঃস্ব আমাকে দূর করো হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। প্রভু তোমার নামে ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। প্রভু এই যোগ সমস্ত তোমার সমর্পণ দয়া করো আমার সমস্ত পাপ সমস্ত আদর পরিষ্কার করো পুরা বাবা পানি দ্বারা বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া। ও কর্ম মধ্যে আপনার প্রাণ কুশল দিয়ে শুরু করুন নাম ধন্যবাদ। পদ্মের বর্ষায় পরমেশ্বরের কথা মুখে করে ফেলে নাই তাদের সমগ্র মানবের মঙ্গল বিপদের প্রাণ করুন এবং পরিত্রাণের এবং নিজের বলিদান থেকে ভালো করুন নাম ধন্যবাদ। উদারবার্ত্তা রিখার বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া। পদ্ম সিংহের মধ্যে মুখের মধ্যে দিল উদারবার্ত্তা রিখার বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া। মাত্র তুমি যেতে প্রভাব ছিল তাহলে তুমি মনের ভাব সেই সময় আমার কোনসে প্রকার তোমরা একবার সেই কন্ট্রোল করতে না দিবনি মাত্র তুমি রাজি দেবো তারপর সমস্ত প্রাণী তুমি বিচার করবে তুমি দেবো তাহলে সব রাজ্য আমি সব নাশ করতে না ধন্যবাদ। উদারবার্ত্তা রিখার বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া। ও যে মানুষ স্থিরতান জীবন তোমার পড়তার বাইরে তুমি নিশ্চয় সমাজ গ্রহণ করে বলতে নাম ধন্যবাদ। উদারবার্ত্তা রিখার বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া। এবং কি বলবো প্রভু আমার প্রভু স্থান প্রস্তুত করার জন্য সেখানে বাসবে সাহায্য করে বলতে নাম ধন্যবাদ। উদারবার্ত্তা রিখার বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া হালেলুয়া। ও কারণ তোমার প্রভু পালন করে আমার কর্মের মধ্যে প্রভু অজমান তোমার ভয় করে জমান উন্নত করছে জানতে সমাজ অনেক বাসস্থান করে কিছু নাম ধন্যবাদ। এবং চাকরি প্রভু যাহা দেখি নাই এবং কোনো যাহা মানুষ সমস্যা তা বল লক্ষ্যে শুরু করে নাম ধন্যবাদ। উদারবার্ত্তা রিখার বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া। ওদের প্রত্যেক সেই বাক্য বিষয়ে আসক্তি হয় পরিবার আপনার বিষয়ে যদি আসক্তি রয়ে তুমি সাহায্য করো উদারবার্ত্তা রিখার বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। এবং সমস্ত বিষয়ে ধন্যবাদ দেবো এবং প্রত্যেক পরিস্থিতি আমি যে আনন্দ করি তুমি সাহায্য করো উদারবার্ত্তা রিখার বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া। তো আমরা তোমার বাক্যের যাহা করে কাজ করে সমস্ত পরিস্থিতি মানি দয়া করো উদারবার্ত্তা রিখার বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া। কামল না সাধনা রব আপনি পরিশুদ্ধ করতে করতে নাম ধন্যবাদ। সেটা কোন বিষয় নিশ্চিত বিষয় নাই করতে নাম ধন্যবাদ। এবং সে বাক্যের প্রভু আপনার শক্তি করতে প্রদান তুমি করতে নাম ধন্যবাদ। পর্যায়ে অনেক রোগী মানে সুস্থ বলতে বর্তমানে মধ্যে উৎপত্তি করতে নাম ধন্যবাদ। উদারবার্ত্তা রিখার বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া। ওদের সে বাক্যগুলি আমরা ভয় করিব এবং তাহার প্রাণকে তেমন জীবন দয়া করো উদারবার্ত্তা রিখার বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া। আমার বাক্য পরিবর্তন সহায়তার মধ্যে আমরা বুঝো বাক্যগুলি প্রদান তুমি করছো ও সে বাক্যের যে প্রেমে যে অধিক ভয় প্রভু মনোযোগে ভয় কম্পর্ষ আমি যে তার পালন করে দয়া করো উদারবার্ত্তা রিখার বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া। ভাষা সূত্রে সব যাহা আমাদের বাক্য প্রদান তুমি করিছো সে বাক্যগুলি তুমি সমস্ত বিচার মধ্যে করিব উদারবার্ত্তা রিখার বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। ও তোমার নাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আমার প্রত্যেক তোমার সমর্পণ তুমি দয়া করো হালেলুয়া। সমস্ত কিছু তুমি জানিছো তোমার নাম ধন্যবাদ। যাহা জানিছো কোনো সমস্যা আমার সাথে আমার সাথে জানিছো তোমার নাম ধন্যবাদ। তুমি নিশ্চয় সমস্ত সবাই কার্যকরী পরামর্শ তোমার নাম ধন্যবাদ। তোমার কোনো কিছু অসাধ্য নাই তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারবার্ত্তা রিখার বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া। আর তোমার প্রতিদিন সহস্র বছর দিয়া এবং সহস্র বছর প্রতিদিন তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারবার্ত্তা রিখার বর্ষা খালা বন্ধের বলে পরম হালেলুয়া। তার উপরে কোন প্রকারে যে আমি অগর জীবনে কিংবা অফিস সব পরিবনে কিংবা তোমরা নামে তুমি কম দূরে না তুমি দয়া করো হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। ও তোমার নাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ভগবান সব কাজে ভারতের মধ্যে তুমি সমর্পণ করে তুমি দয়া করো ও যে সর্বশিব সম্পূর্ণ আত্মার করো নিয়ন্ত্রণ করো তুমি দয়া করো এবং তোমার যে কষ্ট মধ্যে অনুভব করে তুমি দয়া করো সমস্ত বিষয় আপনার সুবিচার উত্তর করে ধন্যবাদ দেই তাই আমাদের সুন্দর নাম
एफिसियो 5 पर्वर 14 पदरे लेखा अछि एणु उक्त अछि हे निद्रित जाग मृत मानक मध्य उठ पुणी ख्रीष्ट तुमको आलोक प्रदान करिवे। अनेके आत्मिक निद्रारे निद्रागत अछंती आउ ताहा बहुत बड़ सांघातिक विषय। आम जानू ईश्वर ठारे मुखापेक्षा नहीं जो माने प्रकृत में प्रेम करती भय करती समान प्रति विशेष दृष्टि रही से समान नीरव रही पारती नहीं। मात्र जदि आमानकर धर्म जीवन आमानक धर्म कर्म सबू प्रभु दृष्टि रे उत्तम सुग्राह्य देखा न जाए ता मानकर किछि लाभ तद्वारा आमर किछि लाभ ही पारियो नाही। तेणु ताहा आमानक उपरे ही निर्भर करे। आमे प्रभु को निंदा करि पारिबा नाही दोष दे पारिबा नाही कौन सी प्रभु को लोकं को मध्य नाही आउ सेति पय आमने निजे ही दायी। जदि ए आत्मिक निद्रा आउ जहा जो आमन को लेखा हे निद्रित जाग ए आत्मिक निद्रा जागृत हबार अर्थ गोटे प्रकृत आत्मिक जागृति कर्तव्य साधन करने निमंते आउ प्रभु ठारे निर्भर रखी आत्मिक भाव में कर्तव्य साधन करने निमंते मन मध्य गोटे संकल्प सेतबळे प्रभु कार्य करती देखु तार अनेक प्रमाण अच्छी धर्मशास्त्र रे एवं मध्य लोक मान ठारे आउ आमने प्रभु कार्य देखि पारुना हो जेहेतु से आत्मिक जागृति आम ठारे नाही कारण प्रभुकर वाक्य अन्यथा ही पारियो नाही। लेखा होचे निद्रित जाग मृत मानक मध्य उठाओ ख्रीष्ट तुमको आलोक प्रदान करिवे। प्रभु कार्य करिवे सेतबळे दृष्टांत स्वरूप गोटे विषय चिंता करिवा से हान्ना विषय जहाँ प्रथम सामुएल 1 पर्व लेखा अछि से गोटे बंध्या स्त्री थिला तार किछि संतान संतति नथिला मात्र से नियमित प्रत्येक वर्ष रे प्रभुंकर सेवा करिवा पई गोटे विशेष सेवा करिवा पई लोक माने जो स्थान रे जाई एकत्र होतले एपरि गोटे स्थान सिलो रे से ता स्वामी परिवार सहित से जाउथिला मात्र से बंध्या स्त्री लोक थिला। एपरि लेखा अछि प्रभु तार गर्भद्वार बंद कर देइथिले तेणु जतबळे प्रभु तार गर्भद्वार बंद कर देइथिले सेवा केमिति संतान पाई पारिबो एपरि हो तो आज अनेकों प्रति मध्य घटुची गोटे विषय विशेष भाव में चिंता करने को हम आमे जो समस्यार सम्मुखीन होचु आउ से सब काले प्रभु आड़ू आसी प्रभु से हान्नार गर्भद्वार बंद कला परी आमान को प्रति मध्य व्यवहार करुथिबे आउ से प्रथम सामुएल 1 पर्वर 5 पदरे आउ तार द्वितीय अंश लेखा होची मात्र सदा प्रभु तार गर्भाशय रुद्ध करथिले। एहीपरि भाव जहाँ किसी आमने चाहूचु आपण चाहूछंती मंगल विषय उन्नति आशीर्वाद ताहा कौन सी कारणवश प्रभु बंद कर देइथिबे अनेक चेष्टा वृथा विफल हब से लेखा अथवा सुबुद्धि पुणी प्रार्थना करने सचेतन थाओ आउ जागतिक भाव में चिंता चेष्टा न करी
आत्मिक भाव में चेष्टा करंतु जेपरी भाव में करने कथा सेपरी करंतु जाहले प्रभु नीरव रहिबे नहीं उत्तेजित हेबे कार्य करिवे सेहीपरि भाव में करंतु सेमिति प्रार्थना करंतु जो प्रार्थना प्रभु शुणिबे उत्तर दे लेखा होचे अज्ञात दुष्कर विष साधन करिवे नॉर्मल प्रार्थना कले किछि हब नाही वर्ष वर्ष करुथिबे करि चालिबे किछि फल हब नाही मात्र लेखा होछि प्रभु जीशु निजे प्रबल आर्तनाद अश्रु सहकारे प्रार्थना कले देखंतु आपण सेमति करिके देखंतु केमिति प्रभु प्रार्थनार उत्तर देबे लेखा होछि से तुमर क्रंदन रबर अवश्य अनुग्रह करिवे शुणिबा मात्रे उत्तर देबे मात्र से क्रंदन रब नाही आमन कोठारे आपन कोठारे नाही आउ से आर द वॉइस ऑफ दाई क्राई आर्तनाद उच्च स्वर नाही आपन कोठारे तेणु करी प्रभु कार्य करि पारु नाहंती आउ दरकार जीवन सारा आपन सेमती रहिबे कारण वाक्य अन्यथा ही पारियो ना प्रभु न्याय विचार करता अनेक प्रभु निकट आर्तनाद करुछंती क्रंदन करुछंती लुह ढालुछंती चित्कार करुछंती आउ तेणु प्रभु निश्चय आउ सेठी जतोले से न्याय विचार करिवे से देखिवे अनेक लोक तांको निकट रे क्रंदन करुछंती रोदन करुछंती चित्कार करुछंती प्रभु कहिवे तुमे तो करुन मु तुम पई केमिति कार्य करिवि तुमे तो वाक्य को सफल करुना केमिति मु तुम पई कार्य करिवि हितोपदेश 16 पर्व 20 पद लगे परमेश्वर वाक्य जे मनोयोग करे से मंगल पाए प्रभु कहे तुम्हें तो वाक्य मनोयोग करुना तुम्हें तो श्रोता मात्र तुम्हें कर्मकारी नुह बाइबल लिखा होची वाक्यर डाहण बाम जीवन माने कड़ाकड़ी भाव में वाक्य मानिव सेतबेले प्रभुंकर कार्य देखिव तांको ठारे मुखापेक्षा नहीं अधर्म नहीं अन्याय दुर्नीति नहीं पापर लेश मात्र नहीं आ मुखापेक्षा तांको ठारे नहीं लेखा होची से शुणिबा मात्र उत्तर देवे जेमिति से आउ से हागार जतले परमेश्वर निजे से अब्राहम करे ताको दासी तार पुत्र बाहर कर दियो जतले से गला प्रांतर रे आउ तार छोट पुटा तार खाइबा पीबार सब शेष हो गला से पिलाटा छाड़देला मु तार मरण देखी ना ताने अल्प समय से मरिबा कथा केते ता मन रे कष्ट न थियो पिला जतले तार प्राण जाउची केमिति गोटे मां छाड़ी पारिबो किन से देखिला से किछि करि पारने ता पई कौन सी उपाय नाही से प्रांतर रे कौन सी लोक नाहंती कई साहाय्य करिया पई नाहंती खाइबा पीबार सब शेष हो जाइछि बुधा मूल रे पिला को छाड़ देई से आगु गला आ लेखा होछि बाइबल रे आदि पुस्तक रे से उच्च स्वर करिके रोदन कला आउ सेतबळे जतबळे से उच्च स्वर रोदन करिछि विलंबन करि लेखा होछि सदा प्रभुंकर दूत आकाशु ताकु डाकी कहले आगो हागार तोर कोन हला परमेश्वर बालकर रब शुणी आउ केते विशेष विशेष कथा परमेश्वर कहीगले तार से पु इस्माइल विषय ताठारु द्वादश राजा उत्पन्न हेबे से धनुर्धर हो आउ से प्रांतरे से धनुर्धर हला मध्य समस्त हस्त ता विरुद्ध उठिबो तार हस्त समस्त विरुद्ध उठिबो आउ एई प्रकार कथा लेखा होछि सदा प्रभु से बालकर सहवर्ती हेले ए सबु ता मार गोटिए केते समय से उच्च स्वर करी से रोदन कला केते समय 5 मिनिट हेइथियो परा 10 मिनिट हेइथियो परा शुणिबा मात्रे उत्तर देबे बोल जतले लेखा होछि तुमर क्रंदन रबरे घंटा प्रार्थना ही पारिबनी सेला व्हेन ही विल हियर इट ही विल आंसर दी से शुणिबा मात्रे उत्तर देबे जिसा 30 पर्वर 19 पद अनुसार आउ तामाने से चिले की चित्कार करिकी कांदीची प्रभुंक निकटरे प्रभुंक निकटरे कांदिला कि सेमिति कांदिला जना नहीं मात्र से उच्च स्वर करी रोदन कला लेखा अछि आज तो अब्राहम को गृह रे से थिला अब्राहम कर दासी परे से आउ तांकर आउ भार्या स्वरूप से भार्या हेला मध्य ताहेले से अब्राहम को गृह तो प्रभुंकर सेवा आराधना
सब चलुव तेणु से शिखि जानी हुए तो प्रभु निकट में से कांदी उच्च स्वर कर रोदन कला लेखा से प्रभु दूत डाक कथा कहले सेमती प्रभु गोटे सामान्य विषय धरिकी आम को धरवे कथा तमें तो केबे उच्च स्वर कर रोदन करना मो ठारे मुमती तुम करी मो अपेक्षा करुच्ची तुमर उच्च स्वर रोदन कांदीवाटा शुणा ये कौन सी डॉक्ट्रिन कथा कहना गभीर कड़ा नीति नियम बाइबल शिक्षा दीक्षा कथा कहना कौ 40 दिन उपवास करिया कथा कहना दरिद्र मान को संपत्तिर अर्धेक दान करिया कथा कहना प्रभुंकर वाक्य प्रचार करिया नाना आश्चर्य कर्म करने कहना अति साधारण कथा उच्च स्वर करी तमें तुम स्वर उठाओ लेखा उच्च स्वर कर तुम रोदन कर कांद प्रभु निकट में आर्तनाद कर से कला सी आउ कौन टा कला से 3-4 दिन उपवास करना से पवित्र आत्मा पूर्ण परभाषा से कहना को प्रभु लोक निकट को जाकि खोजी ना खाली से रोदन कला सबु विषय बदली गला तेणुक वाक्य के अन्यथा हम तेणु ये सबु विषय आम हाथ में अच्छी आज भी इच्छा कले वर्तमान चाहिए आम ता कर प्रभु आम कार्य करेंगे से नीरव रहे से केवल अपेक्षा कर तेणु लेखाला हे निद्रित आज जदि आम भावुचु जे प्रभु आम किसी कार्य करना नीरव अच्छा ताले प्रभु आम को यही कथा कहते हे निद्रित कहते तुम निद्रागत अछ आत्मिक निद्रा पड़च तुम क्या कहच आउ जे प्रभु किसी मो करना कही तांकर असाध्य किसी नाही तांकर चक्षु पृथ्वी चारिआडे एणे तेणे दौड़ुची तमर ए निद्रा छाड़ी दियो उठ आत्मिक जागृति आण से हागार कथा प्रभु एपरी भाव में शुणिले से कौन प्रभुंकर दासना दासीना कौन से थिला को केते आत्मा लाभ करुथिला सबुदिन कौड़ी गिरजा जाउथिला पवित्र आत्मा रे कौड़ी पूर्ण होइतिला ना प्रेरित शिक्षा से मानिकी चली कौन करुला ना केते दिन धरिकी आउ से उपवास लगी ना सब बेले प्रार्थना करुला किछि तो नहीं ता प्रति जेतोले एते बड़ दया करागला जो माने आउ जो मान पाखरे अनेक धर्म कर्म अच्छी समान पाई किपरि प्रभु न करिवे जो पर्यंत प्रभुंकर वाक्य सफल न करिचु से पर्यंत हब ना गोटे समय प्रभु मते गुडे शिक्षा चेतना देले गोटे विशेष विषय मु भारग्रस्त ही प्रार्थना करुच्ची तार उत्तर मिलू ही नहीं मात्र अनेकों प्रार्थना करने समय से आश्चर्य भाव उत्तर पाँच मो प्रार्थना द्वारा नाना आश्चर्य कर्म हो किंतु निज निज परिवार मध्य गोटे विषय जो विशेष प्रार्थना करुली मिलू ही नाला उत्तर तापर प्रभु मते आत्मा कथा कहले पवित्र आत्मा कथा कहले पवित्र आत्मा कथा कहती तेणु पवित्र आत्मा पूर्ण हवा आवश्यक आत्मिक भाव में चिंता विचार करने आवश्यक कौन मोर दोष दुर्बलता भूल रही प्रभु कौन चाहते ए क्षेत्र में कहीकि आईपरी भाव में प्रभु मो अंतर कथा कहले तुमर गोटे विषय उणा देखा जाउछि जोड़ा कहीं धरी पारिबे ना मोर प्रभु धरी मु बुझिली मु मानिगली कौन तमें मानत करूना अनेक लोक जो तुमको मंडली मंडल बाहर अनेक लोक मैंने मानत करी तुम दौरान तुम से ग्रहण कर तुम्हें स्वाधीन प्रभु लोक तेणु तुम्हें दान दशमांश मानत एसब ग्रहण कर किंतु कौन तुमर मानत करने आवश्यक नहीं उचित नहीं दशमांश जो दि जाए मुझे टोटाली करूनी से प्रकार ना किंतु बेसी गुरुत्व दौन बोधे बेले बेले करुली आई विषय जो एत भाव आउटा कठिन होकर रही समाधान हो ना प्रार्थना करुच उपवास परभाष को प्रार्थना अनेक विश्वास सब भल कि मानतर ये क्षेत्र कौन करने कथा नाला तुम मानव विषय कौन बाइबल लेखा ना कहीं तुम्हें करुन ओ तापर चिंता कली मनस्थ कली करी मानत मानत करी कहीकि अल्प ना 50 टंकार ना 100 टंकार ना मो पाखे जिते पैसा अच्छी ता ना विश्वास रे प्रभु तो जो जोगे करी
भल्लर गोटे साइजेबल अमाउंट कली गोटे मोटा अंकर हजार हजार रे शहे रे नहीं हजार हजार संख्या रे गोटे मोटा अंकर मानत कली अविलंब रे प्रभु अनेक दिन वर्षर जो उत्तर नथिला मिलीगला तेणु आओ जो मानत कर भावी चिंती करत जदि रोगरू सुस्थ डॉक्टर पाख गले हजार हजार कौन लक्ष लक्ष टंका खर्च करने प्रस्तुत गोटे चाकरी पाइबा लोक मैंने भूल बाटर जाइकी आउ कौन से लांच फांच देकी हजार हजार लक्ष लक्ष टंका दियंती मात्र प्रभु निकट में मानत कला बेले प्रभु को पैसा देला बेले कहीं 100 200 500 हजार टंका हम आ बड़ बड़ काम हासिल करेंगे भावुंट हो पारनी से तुम्हें सत्य ज्ञात हम सत्य तुमको मुक्त कर देखु से हानार कथा तार तो से बंध्या प्रभु करथिला से कोडू संतान पाइब मात्र से लेखा तो सुबुद्ध पुणी प्रार्थना करने सचेतन था जो लेखाला से अनुसार से कौन कला से उठिला आउ तिक्त मना से प्रार्थना करू करू तिक्त मना होगी अतिशय रोदन कला लेखा प्रथम सामुएल 1 पर्वर 10 पद अतिशय रोदन कला जो माने एमिति अतिशय रोदन करूना प्रभुंर अनेक कार्य बंद हो बंद हो खाली मु कांदिले हम ना आपण मान जीशु निजे कांदी ना सेमती रही आउ किसी कथा ना जीशु को प्रभु को दोष देवे ना दायी करेंगे ना प्रभु को लोक मान को मते दायी करेंगे ना कहीं से प्रार्थना करानी गत थर से कुचुड़ा जीता जमती कही मते मामू मु मरी जाइली बंचेल मात्र यही समस्यार आउ समाधान हो पारुनी तुम्हें कर मत मुक्त कर पारन आउ 2 दिन पर तुम्हें चलीज कटक को मु चाहू नी आ डॉक्टर पाखु जाइए ऑपरेशन करने सेमती कर बहुत हैरान होपरे टी आत्मा उत्तेजित हेली एपाई जे से 40 दिन उपवास करुला खरा दिन रे सारा दिन न खाई न पीकी संध्या 6टा पर खाऊला राति उठी प्रार्थना बहुत से आत्मिक भाव में केवे जागृत नथिला एटा मोर दृष्टि आकर्षण कला मते पचारि भी मु मना करता 40 दिन उपवास करने नहीं आउ तार स्वामी आउ गोटे झील अच्छी झीटा बोधे 7th ना 8th ना कौन एमती पढ़ुचे तेरे एते तार स्वास्थ्य भी भल ना तेणु मुझे ना दिने 2 दिन 3 दिन बेसी कर एमती कौन कही था 40 दिन राजी ही न था मात्र से निजे सेमती करते तेणु मो मन ता प्रति आकर्षित है तार से कथा मो भीतर को नेली आउ केते थर प्रार्थना कली से कथा कहला पर मध्य प्रार्थना कली टे पानी धर कही तार नेक्स्ट डे से हसी हसी की मते कहूँ मो समस्यार समाधान होगा 100 ରୁ 199 ना तेणु प्रकृत प्रभुकर धन्यवाद गोटे आत्मिक जागृति आसवा पड़ो जो मैंने उपवास करना उपवास करने को पड़ो ना हम ना ये 12टा 1 2टा 3टा पर्यंत चलो ना हाँ बेले बेले कर भिन्न कथा जायस ना जो मैंने केबे सब केते जनकर अभ्यास 12टा पर्यंत करी 1 2टा 3टा पर्यंत करी सारा दिन केबे करना चलो ना से एस्टर परी करने को 3 दिन 3 राति न खाई न पी लोक मान सहित जीशु परी 40 दिन करने को हम से निनिबीवासी परी करने को हम मनीष पशु किछि खाइबनी पीबनी बोली राजा कड़ाकड़ी निर्देश देले एटा हूँ आत्मिक जागृति स्पिरिचुअल अवेकनिंग गोटे आउ धर्म कर्म साधन करने मन रे गोटे संकल्प करंतु कड़ाकड़ी भाव में पदक्षेप नियंतु सेते बेले प्रभु कार्य देखिए सीरियस न हवा पर्यंत प्रभुकर कार्य देखि पारिबे ना दया करी प्रभु कले करेंगे न कले ना तार कौन सी गारंटी ना अनेक से कौन दया से महान अटंती से दया करी कार्य कर दे था किंतु नियमटा गोटे अलग अच्छी बाइबल नियम भितर जातु से ग्यारंटी अच्छी नियम बाहर रही गारंटी ना कले करेंगे न कले ना
बहु वर्षर से रोगी आउ से पड़ीथिबार देखी यीशु ताकू दया करी गले ता पाख नियम कौन जो माने से पुष्करणी पाखरे अछंती बेथस्दा पुष्करणी पाखरे दूत जल कम कला पर जे प्रथम नहीं पड़ुची भल होउची से जे कोनसी रोग रे तार पाप धर्म देखा जाउ नाही भल होउची तेणु गोटे विषय जानतु प्रभु जदि आप नियम चलिए बाइबल नियम अनुसार ग्यारंटी अच्छी से आज काली विलंब हेले जदि विलंब होची सेटा प्रभु इच्छा अनुसार थी कि गोटे महत् उद्देश्य नहीं कि थी से विलंबटा सेटा तो धैर्य आवश्यक ना मोर धैर्य ना कहले आप हरईदेवे बाइबल बदल ना प्रभु बदल ना नियम बदल ना आपको बदलवा जदि से प्रकार प्रभु द्वारा विलंब करी आउ से समय निरूपण कराई नथियो अविलंब भी कार्य हम शुणा मात्रे बोली कहला when he will hear it he will answer प्रभु कार्य करन से निनिवासी मध्य जागृत हो गले आउ से आउ कौन जुन संघर प्रचार रे राजा बोली गले सिंहासन रु भस्म बसले चट परिधान कले डिक्लेयर करदे सारा निनिबी रे मनीष पशु खाइब ना कि पीब ना यथा शक्ति परमेश्वर को डाक लोक मैंने से पाप धर्म फेरंतु बाइबल लिखा परमेश्वर जो देखिले ए काम से जो मंगल घटिया चाहिए से विषय से अनुताप कले कारण जुन भविष्य वक्ता मुख द्वारा परमेश्वर 40 दिन पर निनिबी महानगर उत्पादित हम से सदम हमारा परी कौन होता किछि हेला नहीं मनीष पशु सब रक्षा पाइबे आमे कहीं रक्षा पाइबानी हम आत्मिक जागृति नहीं गोटे डालनेस अच्छे आम ठारे गोटे अभ्यासगत कार्य गिरजा प्रार्थना बाइबल पढ़िया गिरजा जीवा यह सब गोटे अभ्यासगत एथेर किछि लाभ हम नहीं आप जानतु बदलवा हम से निनिवासी से राजा यथा शक्ति परमेश्वर डाक से केमती कथा कहले राजा मान ज्ञानी पंडित माने थांती समान सत से परामर्श नहीं थे देख ये जो भविष्य वक्ता ये प्रकृत जन भविष्य वक्ता ये जहाँ कले ता हुए लोक माने ज्ञानी पंडित माने राज कर्मचारी माने कहते महाराज गोटे बैठक बसते देखो एमती एमती कथा कहला से लोक जहाँ कले ता हो राज कहते ताले कौन करवा ना देखु से इस्राएल आउ से लेबियो जाजक एपरी किसी लोक मान डकातु आउ से कौन हम ना से माने कहिबे कौन नीति नियम तांकर अछि कौन कले ईश्वर क्रोध आम रक्षा पाइबार से डकई कह तमें तब इस्राएल हाँ आउ तमें कौन लेबियो कहले हाँ एमती एमती कथा जुन संघ द्वारा कहुटा हाँ से प्रकृत प्रभु जन भविष्य वक्ता से जहाँ कले घटुची निनिबी महानगरटा 40 दिन पर उत्पादित हो महाराज आउ से अन्यथा हम नहीं जुनस कही रक्षा पाइप किसी उपाय अच्छी कि से कहते हाँ उपाय अच्छी कौन करेंगे आपण सबू लोक माने उपवास करेंगे खाइबे ना पीबे ना यथा शक्ति परमेश्वर डाके इंग्रेजी लेखा जो क्राई माइटिली टू गॉड विशेषकर आपण मान पाप धर्म आपण मान फेरवा को हम ताहले आपण राजा ताकू गोटे नियम करी घोषणा कर दे डिक्लेयर कर एमती कर रक्षा पाइले समस्त ना आपण बाइबल नियम भीतर को आसतु जने इस्राएलिय लेबियो लोक जाजक सहित मिसी जातु वर्तमान से लेबियो जाजक किए से माने से लोक बा से माने होउछंदी ईश्वरंकर मनोनीत लोक माने अभिषिक्त लोक माने जहाँ को ताहाको मन इच्छा कहि दियंतु नहीं ये ईश्वरंकर मनोनीत आपण कहले हबो कि हजार लोक कहले हबो कि प्रभु जहाँ को कहबे ए मोर मनोनीत से लोक ही हबो अन्य माने से प्रभु लोक पर लिखाई भक्तिर भेक धरती से माने फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस चलिबो नहीं सेटा से बाइबल लिखा जे मान अलग हो एमान को बाह्य को देखिबा पई सिना एमती अछंती प्रभु जो मान को आह्वान करथिबे मनोनीत करथिबे अभिषेक करथिबे अभिषेक माने पवित्र आत्मा शक्तिर अभिषेक देथिबे लोक मान को मध्य से माने जनाशुना थिबे समानकर प्रार्थना प्रभु शुणुथिबे नाना आश्चर्य कर्म करुथिबे लोक माने से लोक मान को विषय चर्चा करथिबे से प्रकृत जने प्रभु को लोक प्रभु ता संगे अछंती प्रभु ता कथा शुणती प्रभु तांको द्वारा नाना आश्चर्य कर्म करती आउ एपरी भाव हाँ से लोकंकर तांको देखिले जना पड़े जने प्रभु को लोक तांकर कथबार्ता तांकर व्यवहार तांकर चालीचलन तांकर वस्त्र परिधान अन्य अनेक विषय
ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଉଦ୍ୟୋଗ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ସବୁରେ ଜଣାପଡ଼େ ଜଣେ ପ୍ରଭୁତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ବାଇବେଲର ନିୟମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ ଏ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଠି ହେଇକି ଯାଇ କରିବି ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୀତିମତ କରନ୍ତୁ ଫାଇଦା କିଛି ହବ ନାହିଁ ସେଠି ମାତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଥିବ ତାହେଲେ ଜିସା 44 ପର୍ବର 26 ପଦ ଅନୁସାରେ ତାର ପଦେ କଥାରେ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିଦେବେ ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦାସର ବାକ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତି ପଦେ କଥା କହିଦେଲେ କାମ ହେଇଯିବ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଲାଗିଥିବେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ହଉନଥିବ ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁ ରହିଛି ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଉ ଜାଗୃତିକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ମୁଁ ହବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପାଇଁ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଗଦ୍ଦିନ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ସେ ମୋ ସଡ଼ୁର ଝିଅ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ପାଇଲି ରୀନା ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର ଦୁଇଟା ଝିଅ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରୀନାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବି ଭଲ ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ରେ କହିଲା ଆଉ ମଉସା ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ କେମିତି ଆସିଯାଇଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋର କି ନହେଲେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପ ବୋଧେ ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଆଉ ତ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲୁଛି କହିକି ଟିକେ ଆଗ୍ରହରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଭଲରେ ମିଶିକି ରୁହ ଅଲଗା ହବନି ଆମ ଠାରୁ ଆଉ ତମର ଫଟୋ ପଠେଇବ ଆଧାର କାର୍ଡ ପଠେଇବ ଆଉ ଏସବୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ ନାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ତ ମଉସା ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ ସବୁ ଅଛି ସେଠି ତ ତୁ ରହୁଛୁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କହିବାଟା ତ ମତେ ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କୋଉଠି ଥାଇକି ସେମାନେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନଲାଇନରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଫଟୋ ପଠାଅ ଆଉ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପଠାଅ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହିବେ ଏମିତି ମିଟିଂ ହଉଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ ଥିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମତେ ବି ତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି ଏମିତି ତ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି ଅନେକ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ଅନଲାଇନରେ ସବୁ କରନ୍ତି ଲୋକ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସବୁରେ ଲାଇଭରେ ଜୁମ୍ରେ ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଫଟୋ ପଠାଅ କି ଆଧାର କାର୍ଡ ଏମିତି ପଠାଅ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିବ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକି ମତେ ତ ଠିକ ତାପରେ ସେ ନିଜେ ବି କଲା କାହିଁ ମଉସା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗିର୍ଜା ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି ଉପକୃତ ହଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ ସବୁରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସେଗୁଡାକ ସଲ୍ଭ ବି ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବାଇବେଲ ପଢି ଖାଲି ନେଉଛନ୍ତି ଭଲରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ବି କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମତେ ବି ତ ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ ଯାଉନି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ତେଣୁକରି ଟିକେ ସତର୍କ ହ ଆଉ ଯଦି ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ଏସବୁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏସବୁଗୁଡା ଯଦି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଉତ୍ସାହଜନକ ଉପକୃତ ସେଥିରେ ହଉଛ ଠିକ ବୋଲିକି ତମେ ମନେ କରୁଛ ରୁହ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଏଣେ ତେଣେ ଚାରିଆଡେ ହେଲେ ତମେ ଆଉ କୋଉଠି ସ୍ଥିର ରହିପାରେନି ବାଇବେଲ ବି ସେ ଭିତରେ ମନା କରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁର ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ ତମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଏପରି କେତେ କଥା କହିଲା ପରେ ହଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଉସା ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ମାସ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋହନରେ ଆସି ସେ ଅଞ୍ଜନା ଘରେ ରହି ଆଉ ସେଠି 2 ରାତି ବୋଧେ 2 ରାତି ନା 3 ରାତି 2 ରାତି ବୋଧେ ରହିଲେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଠି 15-17 ଲୋକ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ସେ ରାତିରେ ଭଲରେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଜନା ଘର ସମସ୍ତେ ସେମାନେ
स्वामी स्त्री आउ तांकर 4 झील देन 3 झील थे आउ गोटे झीलटा ब्रह्मपुर रही जाता आउे से प्रतिभार से माने तार 2टी पुओ से स्वामी तार बाहर रही से चाकरी से करते से आसी पार नथिले आउ से मसड़ू पुओ पिंकू तार स्त्री से 2 जन मसड़ू देढ़ शाशु से 2 जन मु आउ जसन एमती है कि आउ जिते आम आउ से प्रार्थना कर से रीना ता स्वामी तार 2टा झील समस्ते मिसिकी आम 2 दिन भलरे आउ प्रार्थना सब आम करूँ साक्ष्य वाक्य द्वारा आउ प्रथम करी से रीनार स्वामी आउ से मीटिंग रे से बसला मु भी चिन्ह नी चिन्हले परिचय हलु आउ से रीना कत कहता मौसा आउ प्रथम थर तो मो आउ स्वामी तुमको देखिले जानिले आउ से मीटिंग रे बसिले मुझे पचारि मो स्वामी को तुम तो प्रथम थर आउ मौसा को देख 2 दिन गिर्जा है शिक्षा दीक्षा सब तुमको केमती लगिला मौसा से मत गोटे कथा से रोमान कैथोलिक पुलिस ट्रेनिंग कड़े जाइए मात्र से आउ पसंद करूना आउ से गिर्जा प्रार्थनार सिस्टेम आउ रोमान कैथोलिक चर्च प्रार्थनार सब सिस्टेम कि से प्रिस्ट माने फादर माने से जमा पसंद करूना ये गुड़ा भितर किसी नहीं आउ गोटे खाली एमती चली गोटे सब ना किंतु किसी गोटे सत्य गोटे थिला परी किसी लगुना कौन सी प्रैक्टिकल बेनिफिट तो आम पाई पारुनु मन पूरा छाड़ी जाइए मौसा गोटे कथा कहले गत काली से रीना मत कहूला पचारि तो मौसा तो देख शिक्षा दीक्षा शुणु केमती लगिला कह से कहले एमती लोक को मुझे देखी ना कौटी के गोटे लोक को देखिली जहाँ पाखरे किसी सत्य बोली किसी गोटे जिनिस अच्छी आ मु बहुत भाव में से 2 दिन शिक्षा बहुत भाव में प्रभावित हो गली मानिली गोटे लोक जड़े प्रभु लोक मौसा एमती भाव से कहले आउ कहली तमें जान बेसी जान विषय 2 दिन तो है आ बहुत किसी तुम जान विषय तेणु यहीपरि भाव में प्रभु लोक मान चिन्हे जानवे स्थिर होकर रुहतु टलमल हूँ ना बहुत लोग निजक कहे प्रभु लोक कहे से प्रभु लोक नहांती बाइबल लिखा आप भ्रांत ही जीवे ठीक लोकों पाखे जदि रही थे गोटे कथार अच्छी लोक मैंने गुरु गुणे शिष्य देश गुणे बेश आउ तेणु गुरु जमी हम शिष्य सेमती ठीक लोकों सामने रोम आपण उपकृत हे आम हाथ अच्छी प्रभु कार्य करेंगे प्रभु करें जो पर्यंत आत्मिक जागृति आम भीतर ना से निनिवेवासी उठंतु राजा शुणी डिक्लेयर करदे प्रभु केमिति आउ से प्रति दया कले कौन से मंगल है ना आउ से हागर कथा शुणिले प्रभु दूत डाकिला आग हागर कौन है कही सांगे सांगे विलम्ब न करी आउ किपरि दया कले ता पुओ पई केते महत् कार्य ता पई कले आज प्रभु सेपरि आमान पई करिया चाह अभ्यासगत कार्य छाड़ी दियो डाल हवाटा छाड़ी दियो सेटा गोटे रोग बोली भावंतु जदि आत्मिक भाव में आपण डाल निजे घरे करंतु एकुटिया करंतु कि मंडली कहतु जदि डाल होइके करूछंती मांदा होइके करूछंती एटा गोटे बड़ रोग गोटे हार्ट डिजीज परी कि गोटे किडनी फेल्यूर परी कौन एपर गोटे पैरालिसिस भली गोटे बड़ धरण रोग बोली भावतु एत द्वारा आपनकर किछि मंगल हबो नै करूथिबे चेंज किछि नै आ दायी कहि न प्रभु दायी हेबेनी मु हेबिनी मु तो अनेक समय बहुत कड़ाकड़ी भाव अनुयोग करे गुप्त प्रेम ठारू प्रकाश तो अनुयोग भल क्या भल लगे अनुयोग मात्र धार्मिक लोक गाड़ी करे मत तो मस्त बहुमूल्य तैल कौन पे अनुयोग करे वाक्य ग्रहण करूना लोक जो मैंने प्रभु विश्वास करी सुसमाचार जे विश्वास कर बाइबल कौन लिखा बाप्तिज तो परित्राण पाइब मार्क 16 पर्व 15-16 पदरे लिखा विश्वास करी वर्ष वर्ष होते डुबन नौ नथिबे मु खुशी हेबी आपनक प्रति सब बड़े गोटे आत्मिक मंडली रही पवित्र आत्मा पाऊ नथिबे मु खुशी हेबी मुख खोला कर उच्च स्वर कर पारु नथिबे खुशी हेई परिबी मु प्रेरितिक शिक्षा मानु नथिबे मु खुशी हेई परिबी भूल को सजाड़ू नथिबे मु खुशी हेई परिबी
ଦଶମାଂଶ ଦଉନଥିବି ମୁଁ ଖୁସି ମତେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଛରେ ନାହିଁ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନଥାନ୍ତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ମୋ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା ଆଦୌ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଛରେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋ ପଛରେ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ ବେତନ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ ଆସିବାର ନାହିଁ କୋଉ ଦୋକାନ ବାଡି କୋଉଠି କଣ କାହାଠାରୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଋଣୀ ନୁହଁ କଟକରେ କିମ୍ବା କୋଉଠି ବି କି କୌଣସି ଯାହା କିଛି ଭଲ କି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ଘରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଆସିନାହିଁ ସବୁ କ୍ୟାଶ ପେମେଣ୍ଟରେ ଦେଇକି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମୁଁ ମାଗୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଘର ଦରକାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏଇଟା ଦରକାର ସେଟା ମୁଁ ମାଗେନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାଗେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ କହିବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ କରିପାରୁଥିବି ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ମାନିବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଚାଲିବି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମତେ ଦିଅ ଏଇଗୁଡାକ ମାଗୁଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ନାହିଁ ସେ ତ ଜାଣନ୍ତି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପ୍ରয়োଜନ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆତ୍ମିକ ଜାଗୃତି ଆଣନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେ ହାନ୍ନା କଣ କଲା ଅତି ଈଶ୍ୱର ରୋଦନ କଲା ଆପଣ କାନ୍ଦେ ମୁଁ ଅତି ଈଶ୍ୱର ରୋଦନ କରୁଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛି ସେଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ତିକ୍ତମ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଅତି ଈଶ୍ୱର ରୋଦନ କଲା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କରିବେ କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେପରି ଦାଉଦ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳ ଭାବନା କରି ରୋଦନ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋର ରବ ଶୁଣିବେ ମାତ୍ର ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଠି ଆଉ ଲେଖା ହେଲା ନାହିଁ ଯାହା ସେଇ ଆଉ ଗୀତ ସଂଧ୍ୟା 55 ପର୍ବର ତାର 17 ପଦରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଭାବନା କରି ରୋଦନ କରି ପ୍ରଭୁ ମୋର ରବ ଶୁଣିବେ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନର ବାଇବେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭିନିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ନୁନ୍ ବିଲ୍ ଆଇ ପ୍ରେ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇ ଆଲାଉଡ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏଠି ପ୍ରେ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇ ଆଲାଉଡ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋର ରବ ଶୁଣିବେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଥିବ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିତେ ସେଟା ତ ବଦଳେଇ ହବ ନାହିଁ ସେଇ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ତାକୁ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କି ଅନ୍ୟଥା କରିବ ସେ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ ପରି ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ 13 ପର୍ବ 10 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନିହାତି ଦରକାର ସେ ହାନ୍ନା ସେମିତି ଅତି ଈଶ୍ୱର ରୋଦନ କଲା ଆଉ ଟୋପାଇ ଦି ଟୋପା ଟିକେ ଲୁହ ଟିକେ ଦୁଃଖର ମନ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଗୀତ 6 ପର୍ବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରି ଶଯ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଲୋତକରେ ଭସଉଛି ଖଟ ତିନ୍ତଉଛି କୋଉ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦ ସେଇଟା ଏମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉମାନେ କରିପାରୁନୁ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ନିଦ୍ରାରେ ପଡିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ଦେଖିବା ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ ଆଉ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲେ ଦୂର ଦୂରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଦାୟୀ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି ନାହିଁ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଅଛି ଜଣ ଜଣ କାହା ପାଇଁ କେତେ ଭାର ମୁଁ ନେବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ତଥାପି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମନଟା ମୋର ଅନୁକୂଳ ହଉନି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ହବ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ କେମିତି ଲାଗିଛି ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚାଲେ ଏବେ ଯାଇକି ତ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ଆସିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କେମିତି ତାହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନହେଲେ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବିନି ଆପଣ ଦାୟୀ ହେବେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଜାଗୃତି ଆଣନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆୱେକେନିଂ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ହାନ୍ନା କଣ କଲା ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା ଗୋଟେ ମାନତ କଲା ପୁଅ ପିଲାଟି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ତାର କିଛି ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କହିଲା ପୁଅ ପିଲାଟି ଯଦି ହବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାନତ କଲା ସେ ଆରେ ଟଙ୍କା କହିଲେ 1,00,000 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୁଆଡୁ କରି ଆଣିକି ଦେଇଦେବି ପୁଅଟା ତ ହଉନି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ପୁଣି କେମିତି ଦବ ଦେଇଦେବି ଦେଇଦେଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସଦା ପ୍ରଭୁ ହାନ୍ନାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି
ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସେମିତି ମାନତ ନାହିଁ, ସେମିତି କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର କଥା ରଖିକି ସେ ପୁଅଟାକୁ ପିଲାଟାକୁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଦେଇଦେଲା ଏଲିଙ୍କ ପାଖରେ, ଆହୁରି 3 ପୁଅ ଆଉ 2ଟା ଝିଅ ତାର ହେଲା। ଦାନ କଲେ ଦାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେ ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି ହିଜକିଆ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ମରି ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଆତ୍ମିକ ଜାଗୃତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା। ସେ ଉଠିଲେ, କଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲେ, ଯାହା ଅନେକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିଶାଙ୍କୁ ପଠେଇ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତ ମରିଥାନ୍ତ ନା, ମାତ୍ର କହିଲେ 15 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ତୁମର ଲୋତକୁ ଦେଖିଲୁ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲୁ। ସେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବି କରିବେ। ଏବେ ମହାନଗର ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଆଉ କଣ ନା ଯକ୍ଷ ଘରକୁ ଯୀଶୁ ଗଲା, ଆଜି ତୁମ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି। ସେ ଯାଇଗଲେ, ଯାଉ ଯାଉ କଣ କହିଲେ, ଆଜି ଗୃହ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, କହିଲେ ସେଟା ଯାଉ ଯାଉ କହିନା। ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଜାଗୃତି ଆସିଲା ସେ ଯକ୍ଷ ଭିତରେ। ସେ କଣ ଜାଗୃତି ଆସିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛି। କିଏ କରିବ ସେଇଟା? 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେ ଧନୀ ଲୋକ, 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ସେ କମ୍ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଥିବ 50 ଲକ୍ଷ ତ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବ ନା। କିଏ କରିବ ସେମିତି? ଏମିତି କେହି କରିବେନି। 50 ଲକ୍ଷ ଜମି କିଣିବା, ଘର କରିବା, ତା ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା, ଭଡା ଦେବା, ଗାଡି ମଟର ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ନା 50 ଲକ୍ଷ ବାଣ୍ଟିବ କିଏ? 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତାକୁ ଧନୀ ବୋଲି କୁହାଯିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ହେଲେ 5 କୋଟି ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ହବ। କିଏ କରିବ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ? ନାଇଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଦେଖୁନା। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବାଇବେଲ ଏମିତି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଖୋଜିଲୁ ମାତ୍ର ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଲୋଭ ଦରକାର ନା, ଲୋଭ ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ପାରିବା ରହିବ ନିଜ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦଶମାଂଶ ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠିତ। 1000 ଟଙ୍କାରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, 10,000 1000 ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ 10,000 ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ? ସେ ଆଉ ମଲାକି 3 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ, ସେଟା କଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି ନା କଣ? ବାଇବେଲର କଥା, କୋଉ ଯୁଗରେ କେତେ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ, କରିନଥିଲେ ଅନୁତାପ ମତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିନି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋର ଆୟର 10ମାଂଶ ମୁଁ ଦେବି। ଆଜିଠାରୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଦଳି ଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ ହବ? କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ସେୟା? ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ କହୁଛି। 10ମାଂଶ ଯାହା ମୁଁ ପାଏ ତାର 10ମାଂଶ ବାହାର କରେ। ପୁଣି କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବି, ତାକୁ ମୁଁ 20% କଲି, ତାର 20 ଅଂଶ, ତାପରେ 25% କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେତିକିରେ ଅଛି। 25% ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଆଉ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ହବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆସିଲା କେତେ ନା ଆଉ 250 ଟଙ୍କା। 25% ଯୋଉଠି 100 ଟଙ୍କା ମୋର ଦବା, 1000 ଟଙ୍କାରେ 100 ଟଙ୍କା ଦଶମାଂଶ ଦବା କଥା, 100 ନାହିଁ 25 ହେଲା ବେଳକୁ 250 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଇଟା କଣ ବୃଥା ହବ? ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମୁଁ କରିପାରୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁକୁ ମୁଁ ଚଳି ପାରୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସତ୍କର୍ମ କରିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା ଏଇଟା କଣ ବେକାର? ସେ ପଇସା କଣ ମୁଁ ମୋର ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଁ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କେତେ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଚଳୁଛି, କୌଣସି ଲୋକଠାରୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦା ମୁଁ ନେଉ ନାହିଁ, ଦେଶ ବିଦେଶ ସଂସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପଛରେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ହୁଏତ ଥିବ ତାଙ୍କର ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟରେ ପୁଣି ସେ ଅଜାଡ଼ିବେ ସେ। ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କରୁଛି 25% କୁ ମୁଁ ଗଲିଣି, ଆପଣ 10ମାଂଶ ବି ଦେବେ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଧରିବେ। ଏ ଭୁଲ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହେଲେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରେ, ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଲଗା ବିଷୟ। 10ମାଂଶଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର। ଜିରା ପାନ ମୋର ଏସବୁର 10ମାଂଶ ତମେ ଦଉଛ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତର ଆଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ତମେ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛ। ଯୀଶୁ କରି କହିଲେ ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର, ମାନେ ଏ 10ମାଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେବାର।
ना दरकार नहीं प्रभु 10,000 टंका दरकार नहीं प्रभु राज्य पाई जो लोक मैंने मो परी स्वाधीन भाव अच्छा से चलिए केमती चलिए केमती कार्य केमती करेंगे किए समान को दब 10,000 नहीं लोक मैंने घर जमी विक्रय करिकी नूतन नियम प्रेरित मान पाद तले थोले नहेले आपण प्रति अनेक समस्या जो समस्या गुड़ाक अच्छी आप जानूना जे आपण प्रभु को द्रव्य चोरी कर वाक्य मानुना से समस्या गुड़ाक आप जानूना रोगर चिकित्सा कर भल होनी रोग भल हम ना प्रभु अनुग्रह करी केते समय देथिबे तापरे समय सरी जो आपनकर प्राण चली जीवो आउ सेमिति पड़ी की रहिथिबे लेके निद्रित जाग मृत मान मध्य उठ ख्रीष्ट तुम कालु प्रदान से यक्ष कहले मो अर्धे को दे दउची संपत्तिर 10 कोटी जदि तांकर संपत्ति थिबो संपत्तिर मूल्य 10,000 होइतले 1 कोटी हेई थांता मात्र से कहले अर्धे दउची माने 5 कोटी बांटी देले आउ कौन ना क्या अन्याय कर जदि किसी आनी 4 गुण फेरे दौचे प्रभु धन्य जो जन था 1 लाख टंका आनी 4 लाख फेरे देले जीशु उत्तेजित हेले आत्मा एक्साइटेड हो गले से मुहूर्त में कहले आज यही गृह में परित्राण उपस्थित हला परित्राण उपस्थित होगा सुसमाचार विश्वास कर बाप्तिजित हवा को केते कौन करने को धैर्य धरवा को सबको बंद कर दे उठे देखी नीति नियम से कहीदे परित्राणर कर्ता आज यही गृह में परित्राण उपस्थित है देखु आमर टंका पैसार व्यवहार आम केमती करने को हम आ प्रभु ताकू केमिति मूल्य दियंती प्रेरित 10 पर्व आउ से जो कर्णिल विषय लिखा होती से जन भक्त परिवार ईश्वर भय करते लोक मान बहुत दान दौले सर्वदा प्रार्थना करते आप खोजते विषय आप बहुत उणा थे दान आपणकर किसी नथिबो लोक मान बहुत दान दौले सर्वदा तो प्रार्थना बोले दूत दर्शन देले आपन को दूत दर्शन दौना आपन धर्म कर्म प्रभु को ऊपर प्रभाव पकाऊ ना गोटे नॉर्मल अभ्यासगत करूछंती किछि लाभ नाही सेथे आउ से कौन है ना दूत हठात दर्शन दे देले जिखटिय सॉरी आउ कहले कर्णिलिय से भय के अनौछन तुमर प्रार्थना तुमर दान ऊर्ध्वर ईश्वर छामुरे स्मरणार्थक बलि स्वरूप उठी सेमती करंतु आपणकर दान आपणकर प्रार्थना को ऊपर को उठातु प्रभु ऊपर को देखु प्रभु कौन देवे से जागतिक विषय कले माने दान देले टंका पैसा इत्यादि प्रभु आत्मिक विषय देले पितर को डकाओ बोली कहले आउ पितर कथा पवित्रात्मा दृष्टि समस्त होगला गोटे आत्मिक जागृति आम को दरकार प्रभुकर वाक्य आम को मानिबा को हम प्रभुकर वाक्य आम को पालन करने को हम आउ लोक मैंने कौन करते बाप्ति जोहन जो कार्य आरंभ कले चारिआडू लोक मैंने आसी हाथ में सब डुबन नौले ख्रीस्टियान होगी डुबन नौ ना यीशु मठे विश्वास कर डुबन नौ ना जदि स्वर्ग राज्य आपन बंद कर दिया आप नरक जी कौन करेंगे आप कहीं डुबन ने ना तो बाइबल कथा यहाँ नेबा तो बाध्य मोर भूल हबार तो मुझे 3 थर डुबन मोर मु कली सजाड़िया कौन मैट्रिक परीक्षा खराब करगले जड़े सेमती रही जाऊँगी आउ थे परीक्षा दौना आपण धर्म जीवन में भूल थिबा विषय सजाड़ू सजाड़ू नहले प्रभु खुशी ही पारिबे ना एपरी अनेक विषय मु संशोधन कर दी प्रभु दृष्टि रे अनुग्रह पाई केते बड़ साक्षर कथा मु काली सुनिली से रीना ठारू ता स्वामी विषय से कहले जे कहले मु देखिनी पुलिस ट्रेनिंग पाई जाइथिले से कुआडे पढ़े कि कहले मु देखिनी एमती गोटे लोक को देखिनी सत्य बोली किछि गुडा अछि प्रभुकर विषय तांको पाखरे अछि मानिली मु तांकर ए 2 दिन शिक्षा रे मु प्रभावित मौसा मो स्वामी एमती कहले मु कहले हो भल आउ मिलीमिशी गिजा प्रार्थना करने चेष्टा कर आ से बहुत इच्छा करथिला एते वर्ष तुमको देखिने मोर टिके देखिया को इच्छा आउ तमे जेतले जाउछ गाँव को मते जणैबो आउ छुट्टी पुटी तो सहज मिलुनी मात्र मु आसे पई चेष्टा करिवि आउ पुणी तुम प्रार्थना करी तुम आशीर्वाद पाई स्वामी स्त्री 2टा झील निज कार रे से आसिक 2 दिन मीटिंग रे जोदले मौसा आम केवल एति आसती प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो तेणु यहीपरि गोटे आत्मिक जागृति आम मध्य दरकार कष्ट लगी जदि मोर ये कथा शिक्षा चले आपण मंगल मु कहली लिखाई धार्मिक लोक मत प्रहार करू सेटा गाड़ी दो प्रहार करू सेटा मो मस्तक बहुमूल्य तैल परी सेटा हम
ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାନିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁଯୋଗମୂଳକ ଭାବରେ କହିବିନି। ପିଲାକୁ କ'ଣ କର, ବାଡ଼ିରେ ତାକୁ ମାର, ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଅ। ଯଦି ତାକୁ ଆଉ ତୁମେ ବାଡ଼ିରେ ମାରି ତାକୁ ଶାସନ ନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛ। ସେ ବାଡ଼ିରେ ମାରିଲେ ସେ ମରିବ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଏପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ସେ ଆଉ ବିମୁଖ ହବ ନାହିଁ। ବାଡ଼ିରେ ମାରିବ, ନରକରୁ ତା ପ୍ରାଣକୁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ବାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରେମ ନେଇକି ଆସିନା ବେତ ନେଇକି ଆସିବି। ବେତ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ କଡ଼ା ଭାବରେ କଠିନ ଭାବରେ ମୋର ସେ ବାକ୍ୟଟା ମେସେଜଟା ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ଯେଉଁଠି ମୋତେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ପିକର କରି ଡକାଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 40,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଚାବୁକ ମୁଁ କିଣିକି ନେଉଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ହବ। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାବୁକଟା 40,000 ଟଙ୍କାର ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ 3 ଦିନ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା ସେଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୁଡ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଲେ। କେହି ବାଧା ପାଇକି ଯିବାର ବାଟ ନଥିଲା। ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଭାବରେ 3 ଦିନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସାଗର ଦାସ ଯିଏକି ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ଥିଲେ, ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିକଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଲୋକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲେ। ଆମ ଏରିଆକୁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଦିନେ ମୋତେ ଦେଖା କରି କହିଲେ, ନା ଫୋନରେ କଥା ଦେଖା କରି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି, କହିଲେ 3 ଦିନରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଏଇ ଭାଷା ସେ କହିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯୋଉଠି ଯାଇକି ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ସେମାନେ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିୟନ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଗଜପତିର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶା ଗଜପତିର ଲୋକ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଦେଇ କହିଲେ ଗଜପତିର ଟାଇଗର, ଗଜପତିର ବାଘ କହି କହିଲେ। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତିକା। ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ କଲାବେଳେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି, ଆଉ କୋଉଠି ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି କରିବା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୁଡ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଯାହା କହୁଛି ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭଲ ପାଇଁ କହିଲି। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ଭଲ ହବ, ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାନରେ ଶୁଣି ଅଲଗା କାନରେ ବାହାର କରିଦେବେ, ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଜିରିମିୟ ଆଉ 25 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରେ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତଦନୁସାରେ ଘଟିବ। ଯାହା ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହଉ କହି, ଆଉ ନା 25:5 ନାହିଁ, ତାର 5:25 ସେଟା ଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ସେଠି 5:25 କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଅଟକେଇ ଦିଆହବ। ଦୂତ କହେ ଯା, ଏ ଘରକୁ ଆସିବନି, ଏ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏ ପାପ କରୁଛି, ଯା, ସେ ଆସିକି ଫେରିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ। ପାପ କ'ଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ତ ପାପ, ବାଇବେଲକୁ ନ ମାନିବା ପାପ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ନ ଜାଣିକି, ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଜାଣିକି ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ପାପ। प्रभु आशीर्वाद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाराबानी खाराबा शाबारी अल्लाह रबानी खाराबंदा अल्लाह रबाना दाराबंदा अल्लाह रबान। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। पूरा वत्रमानी खाराबा शाकला रबानिया दाराबाना दाराबंदा अल्लाह रबाना दाराबंदा अल्लाह रबा। हालेलुया, 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 प्रेज जीसस, ग्लोरी बी योर नेम। जीसुଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, प्रत्येक अनुग्रह कर। तुम वाक्य आज जिते जन शुणी सेमान हृदय खोली दियो, वाक्य ग्रहण करने साहाय्य कर। आत्मिक जागृति आसु। उदारवाणी खाराबा दादा बाबा 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 रबा, तुम कार्य विलंब हम ना। से दिन से हान्ना जदि सेमती जागृत ही न था ताहले से बंद रही था, प्रभुता को मन पकई न था। आमको प्रत्येक अनुग्रह कर। जीशु ख्रीस्ट काली आज चिरकाल समान अट। जीशु नाम दया। हालेलुया। अभिषेक हेतु ज्वाली भी नष्ट हो। दाराबानी खाराबा शाकाला रबानी खा। तुम्हारा कंठाविध पाद प्रणाम चुंबन करी, तुम हस्तरा मानकर सर्वपणात्मा सब समर्पण करी, नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना करुछि। आमेन।
तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा। सुख और दुख में रहता प्रभु तू, बेसहारों का तू ही है सहारा। सुख और दुख में रहता प्रभु तू, बेसहारों का तू ही है सहारा, तू ही है सहारा। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। पिता ईश्वरंगर प्रेम प्रभु যীशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह पवित्र आत्माଙ୍କ सहायता प्रभु ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।